سلام سلام كرة تخاتلتين باركس كم تلمود لو مدة نعاقم يمتون يزول كون فيديوهات قريبة لهم باركس كبرات تخاتلتين لو مين عاقم قبل قريبة يزول لو فيديوهات دمام ኤርትራውያን ብተጋሩ ተጨዊና እንዳበልዮም እዚ ጉዳይ እንታይ ይመስል ናኹም ክነብሎ ክኸውን ኢና ካብ ተወሳኺ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሳሚ ዝተባህለ ሓውና ዘጋጠመ ነገር ኢኹምዎ ኢኹም ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ኣዝዩ መዘራረቢ ዛዕባ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጠበቕቲ ከይደ ዝረኸቦ መልሲ ኣሎ ማለት እዩ እሱ እንታይ እዩ ክሰምዕዎ ክኸውን እዩ ካብኡ ድማ ካልኦት ኣሰዓቕቲ ኣማሃርቲ ዝበሉና ቪድዮታት እውን ኣሎ እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምና ክፀንሑ ይኽእሉ ንዓደምኩም ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ክትረስዑ ኢኹም ምክንያቱ ንዓይ ዓብዪ ምትባዕ ስለ ዝኾነኒ ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ሰናይ ምክታል ይኹነልኩም ስለምንታይ ናይ ዘበና ደቂ ኣንስትዮ ዕድሚአን ዘየሻቕለን 40 ኣትየን 30 ኣትየን ክንስተን ብዛዕባ መርዓ ዝኾነ ሻቁሎ ደይብለን ሲንግል ክኾና ዝደልያ ሓደ ነገር ኣወዳት ክርዳእና ዘለዎ ኣገዳሲ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓንቲ ጓል ነፍሳ እንድሕር ክኢላ ዕውት እንድሕር ኮይና እዚ ናይ መሰናኽል ሂወት ኩሉ እንድሕር እሺ ገዛ ክራያ ባዕላ ትኸፍል እኹል ዶመዝ ፅቡቕ ስራሕ እቲ ቀዲሙ ናብ ሓንጎላ ዝመፅእ ሕጂ ወዲ ኣይድልየንን በአንጻሩ ወዲ ከዓ ኣብ ሂወቱ እንድሕዳ ዕውት ኮይኑ ገንዘብ ሒዙ ኩሉ እዚ ናይ መሰናኽል ሂወት ምዝብድሆ ቀዲሙ ናብ ሓንጎሉ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ንዓይ ሰበይት ተድልየኒ ኢሉ ይሓስብ ናይ ጓል በይዎ እንታይ እዩ ምስቲ ዓቢ ልል ያለና ማለት ትኽእል ወዲ ኣይድልየኒ ዝብል ሓሳብ ኣእምሮኣቲ ኢጎ ግናይ ሓሳብና ኣእምሮ ዝመፅእ ናይ ወዲ ግን እንድሕር ደኣ ነፊዒ እዩ ዝያዳ ጓል ዝደሊ ምዝሓምቕ እዩ ዝስከፍ ወይ ከዓ ምዝነብራ ምዝኸብዶ እዩ ዝያዳ ሲንግል ክኸውን ዝደሊ ዛትስ ዋይ እዩ እቲ ፌሚኒዝም ዝፅላእ መብዛሕተን ኣብዚ ኤሮጳ ዘለዋ የሕዋትና መብዛሕተን ኩለን ሲንግል እየን ማይ ዝመስላ ፅቡቃት እየን እንተኾን ክዳ ሲንግል ኮንክ ተልክያ ሰብኣይ ሲኒ እያ ትብለካ እቲ ዘገርም ልዕሊ 100 ዝኸውን መሰጅ ኣለዎ ኣብ ወሳብ ኣይመለሰቶን ፅሒፎምላ ኣለዉ መዓትዮም ሓቲቶም ኣለዉ እንተኾንክ መዓት እንድዮም ዝሓትኹ ተልክያ ከዓኒ ዝጠቕሙ ይኮንን እያ ትብለካ እቲ ንዕአን ኣዝዩ ዘሸግረን ኢጎ ካብ ወዲ ሰርፕራይዝ ክኾና ይክእላን እየን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ይረኽብኦ ስጋብ ዘለዋ ወዲ እንታይ ይገብር ከም ምዃኑ ወይ ከዓ ዘገርም ነገር ኣብ ወዲ ኣይረኣየኒ እንተ ክኢለን ከዓኒ ፋንታዚ ነገር ደስ ብለን ካቱ ህልወሳ ዘየላ ኣብ ከባቢአን ንኣብነት ርእዋ ዘይፈልጥ ተወሊዳ ከም ዘላ ደይፈልጥ ኢሳቅ ኣፍቅርየ ትብለካ ትኽእል እያ ወይ ከዓ ሙሉእ ዕድሚኣ ደይትፈልጦ ናይ ቱርክ ተዋሳኣይ መሃነት ትብለካ ትኽእል እያ ፌሚኒስት ናብ ካልእ ነገር ይኸይዱ ዘሎ ዲፍ ነገር ከምዚ ክሳብ ወዲ ድሌናኒ እዚ ዓይነቱ ነገር ደሪቕ ክኸውን ኮይኑ ኣሎ ንሕና ኣወዳት ዝዋዘያ ዘለዋ ወይ ዝላገፃ ዘለዋ እዩ ዝመስለና ግን ናብ ሓቂአን ደኣምኖ ኣብ ፋንታዚአን ዝነብራ ንዕአን እውን ዘድልየን ብጣዕሚ እየን ዝሽገራ እሱ እቲ ኢጎ ወይ ከዓ እቲ ፌሚኒዝም ኣሸጋሪ ንጓል ሓደገኛ እዩ ዝበሃለሉ ምክንያት ማለት እቲ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ኔጌቲቭ ናይ ኣወዳት ቀልጢፍ እዩ ዝረኣየን ሕተታ ንሓንቲ ብፌሚኒዝም ተጠቕዐት ጓል ኣብ ከባቢኹም ደላ እዞም ኣወዳት ኣብዚ ከባቢ ክደሎ ከመይ እዮም ተልካያ 20 ኔጌቲቭ ኣብ 2 ሰከንድ ከተንፃልካ ትኽእል ናይ ዝኾነ ወዲ ነጊርካ ማለት እዩ እዚ ይትንዕን ሕጂ ነዚ ኔጌቲቭ ቀልጢፉ ዝረኣየን ክሳብ ዝኾነ ምስ ወዲ ምንባር ንዕአን ከም ሓደጋ ገይረን እንዳሓስቦ ዝበለፀ ምርጫ በይንኻ ምዃን ኣብዚ ቦታ ይሕዝ ማለት እዩ እዚ ነዘን ኣሕዋትና ክጠቕመን ምእንታን ሸር በልዎ ፎሎ ኮፕሊንክ ኣይትሕመቑ ኣቆይ ሼር ግበሩለና ልዘና ኣሕዋትናና ፌሚኒዝም ኣብ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ ትመስል ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ እስኪ ኔክስት ቪድዮ ብሰንካ ሕፍረት ርእሰ ተኣማንነት ምግዳል ነገራት ክትገብሮም እንዳተገባእካ ዘይትገብሮም ሰብ ተራህሊኻ ኣብ መስመር ጥራሕ ዛቢልና ኣኸ ደቂ ሰባት እንብክንብሎም እንዳደለና ወይ እንዳተገባእና ከሎ እወ ንብልና እቲ ሕፍረት ወይ ከዓ ሰባት ከይኩኒና ኩሉ ሻዕ ድሕረት ንምለስና ሓደ ሰብ ክዕወት ክሓልፈሉ ወይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ተዳ ኮይኑ ርእሰ ተኣማንነት ክህሎ ኣለዎ ርእሰ ተኣማንነት ክህልወካ ተኮይንካ ነብስኻ ትመርፅ ኣለካ ነብስኻ ምራፅ ማለት እቲ ንስኻ ትደልዮ እቲ ቀዳምነት ሂቦ እቲ ዕላማ ይረኣየ ኢልካ ትገብሮ ንሱ ሓላፍነት ወሲድካ ቀዳምነት ክትገብር ኣለካ ደቂ ሰባት ኩሉ ሻዕ ካብ ድሕታት ኣይቆጠቡን እዮም እዚ ሓግዘን እዚ ገበርለይ እዚ ኣብ ዝብፃሐለይ ክብልካ እዮም ሶ እንተዳ ግዜ ለካ ህራይ ብሎም እንተዳ ዘይብልካ ግን ኣይፋል ናይ ምንባር ኣይትሕማቕ ኣይፋል ክትብሎም እንተዳ ኮንካ ግን ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ረኣ ክህልወካ ኣለዎ ኣብዚ ኩሉ ደረጃ ክትበፅሕ ነብስኻ ትፈልጥ ኣለካ ንመን ኢኻ ኣካይድኻ ስነ ስርዓትካ ስነ ምግባርካ ተፈሊጥካ ድሌታትካ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ሰው ሽዑ ንሰባት ክትሕጉስ ኢልካ ይኹንካ ትገብርስ ነብስኻ ክትሕጉስ ኢልካ ኮንፊደንስካ ኣብዚ ግዜ ዝፍጠር ምክንያቱ ነብስኻ ሓላፍነት ሂብካ ዝሰርሕ ስለ ዘለካ ባይዘይ ሙሉእ ናይዞም ክልተ ኣሕዋትና ምክሪ ተቐበሉ ክብል ይደሊ እንድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ባን ከለኹ ኣነ እውን መልእኽተይ ክሕልፍና ኣብ ሶሻል ሚድያ ንመን ንኽተል ንፍለጥ ፕሊዝ ከምዚኦም ዝመስሉ ጥዑማት ሰባት ከለውና ግን ድማ ሕና ንከታተሎም ምንም ዘይረብሑ ኣብዓው ዝብል ዝፃረፍ በቃ ከምኡ ኮይኑ እቲ ፐርሶናሊቲ ናትና ብናቶም እዩ ዝህነፅ ዘሎ ሶ ፐርሶናሊቲ ናትና ናይ ሂወትና በዚኦም ንህነፆ ብዘብልባማት ሰባት እዚኦምና ፈለው ግበርዎ መቀልጢፉ ተመፂልኩም ፈለው ኮመንት ርእይቶኹም ትፅሕፍሎም ፖዚቲቭ ቲንከር እዮም እዚኣቶም ንስኻትኩም እውን ከምናቶም
personality كهلوكم كحجزكم يوم كم أجورو كبلي دليم ناتي مقري اسكن غاصل على فيديو مالت سخاي مسلم توانا هم دو مسلم زيادة ما تقرر يعني بروموشن كتقبر لنا تباهيلا يا كيدا زقات أما دم أبوز وسيلاتو ما تسكسمه مسايقر كمش سليا دو دخلالك دو كبلالك سكرو بلالي دو كبلالك فيلم دي زرح زلو كابتن اللوانا نبلن ارتستنا سألنا حجي سبق يركي ايش اسمه ساليا اوكي إذا طوي خيال زلخص عالم ستريت سلازي لها باقا تا مقس قرارص عملس عالم تخكل يلان مالك اكن بتعم صبط صبط يا تسال هجي صبط يا قمطلك بزح حد اسكا قمطلا كم زي خاريا اوكي بلا حاجه زي انت تريفن حق ايده جبركون زنايد سنك اخم اختصدلك كم زي ادي قرص كونه كم زي اسي قرص كونه فيديو تقبر لله واي فيديو مره يتبلندا انا كساي درق مسيلني انا نسل ما لسه صبق ملك قرص زي كساي كوينا حاجه صبق خاد الله هو بالهم نتا صبق هذا نعات خوني انا تابتي كري هذا صبق الله بالله قصي اسكا صبق الله بلا له ها ابزخ صبق الله كل نجا صبق الله طبت كالا يتقاصلح كالا يتقاصل انبسا يتتصبي بونك انجراي للزبن كتمصي يا اخت مسي ريا زي اخا حجي ريا زي حجي ناي وداتي حنتي دا قريصيا بوا حنتي دا وزي قريصيا زايدا تيشيرت يا زي او تيشيرت انديا ريا خمزي انديا زي اخا ريا سي يا فريا علم غوبا يدلا ترديهم ريا علم غوبلا علم غوبلا مالك يا زي حجي ريا سوري ناي علم استعمل كتكنسا وانا زايدهم زي مبزحتو سبتا يقبر مسيل زايد كازي استطنق انتي تقبر الله لها تفلط الله كمال هذه حي راي شقرا سحب الله دلقبر مستبع غير ست بيرا كلمات سلازخونه تعلم سي تخكل يلان تطنق مالت هذه اي خيال سيل كيرده سيل الله زي الله قمت على خاطب خلتين سياف الله تقريبا سيافين تقريبا عند الله اوكي كم زي انا يجيب بزحت عند الله سوري ودي خلف لي ابيت كيركا تقرصو مالتي ازي علم دخلت قلفون مقص نو حسكا كايله كنتين حسكا معك ترى اني دخمتها وانا عخريكي عركي له سي حزل لي يبلو عركي له حزل لي يبلو مقص غير انا يقرص شيت كتفلت قلم حجي وا بحق كم عينت يغزوا كم يديم لو مكو صبري يخلو حسير له منديها كندي غوبز ديزاينر كل تقرشي نزي هجي كل تقرشي نزحنت نتحنت انا ولا مغزا اذا صعدا دقرب خبر كنبلا ولا صباله صباله واقع صباله بيلا هون وتحجزني لي اسل سخ بزح سلا درا اخ بزح كل ببخل تقرشينا حجه نبلو هو ببخل تقرشينا نبلو زي برانكو غوني ها احوات تايزي كم زلخا خليو اسكي نغاص لابز دما وشينا صير خامولو محل كطرطكا فرقا بشراي سبب بها كطرطكا سبب محل سبب يكون كنتل كان تبعناني بيش 13 يا كليك ابزل علي جس ابناي سامي شكرات يوم دما صرفي تريوم لهم فللي نزيهم بزح سب زكاتلهم بايزوي ان نبعل قدمي فيديو ناي قدم زنار تخاتلكم زلخكم خلطا ودات دما بزح زكاتلهم يلن ايفن تلايكم تاريخايو ازيو وحديو سو نكاتاتلن نفلط نماليزيا امصيانا سو 7 نمرص بليز سمرصو انتي نكاتل بايزوي رسنا ذهبنا يزقبل سو اتي نسمعينا نخونو اتي نزاربو إنا نخونو سو صبون نزارب صبون نسمع سو فاينالي تندليو بيرسوناليتي بيلد كنغبرينا مالتي دقنا اسكي نقصل از دما ناي حاونا سامييل ماتي ززربولو سلام معكم كون إرتراويان أحواتي لو معلتي دحر بزح زعري همان رايت سكيدا نيرا أب همان رايت مسكتكو جن ثلاث إرتراويان مكاين زحازو 3 سنة إرتراويان مكاين قدمي كم زات باتغيرو أو كال أحد يوغانداوي بعد سلطان يزمسل سون كال بمكينة أتيو بزخونة أتي أكتبية تحفت كزراربي لمس جموركو زقات أما نقر نيرو بحفشو أو أتيهم حليفهم زخونة يخون حاجة سكركب كم زي بالله يتغيرو نيرو أكتبية تحفت أمس أتوتني جلس زربتني زرجر باللبزي ريكارد زز قبركو كسمعكم بزخونة جن حنتي أبايا زقبرت إرتراوي ثون كالق مزيا كوفيلا ببرسوناليتي بول كتزرار بني أتياتنا نيرا حدا يقوان داون حنتي
ሱዳናዊት ዝመስል بعرب عرب ተዘይኮይኒ ኢላ ጎን ኮፍ ኢላ ነይራ ዝኾነ ግን ተኣነ ዝገብሮ ዝነበርኩ ዝርርብ ንዑ እንታይ ከም ዝተዛረብኩ ንክትመልእ ኢላ መፅያ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድሕራይ ቴሌፎን ተደዊሉ ኣብ ጎነይ ከላ ብትግርኛ ዝተመዝገበ ጽሑፍ ነይሩ ዝኾነ ፈጸምቲ ናይ ዝገበን ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ትንፋስ ዝበሃል ክስን ከም ዘለና ተገይሩ ኮታስ ኣብዛ ዘለኹ ቦታ ንሞት ስለ ዝፈረዱን ሕጂ እውን ኩሉ ማሕበረሰብ ስማዕ ብዙሓት ኣብ ዩጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ጸለውቲ ሰባት ናይ ሚድያ ሰባት ኮታስ ብዙሕ ሰብ ዝተሳተፎ ገበን ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ሞት ከቢድ ውሳነታት ምስ ሰምለጥኩ ድማ ናብ ማሕበረሰብ ክቐርብ ምስ ጀመርኩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስጋኣት ኣብዛ ዓዲ ኮይነ ከም ዘለኹ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ ዘሎ እንዳተዓዘቦ መፂሎ እቲ ኣብ ሂውማን ራይትስ ዝተባሃልናዮ ዛሕራይ ዝሃበትን መልሲ እንታይ ምዃኑ ካብዚ ንእሽተይ ከስማዓኩም ብድሕሪኡ እቲ ኣብ ልዕለይ ዝተፈፀመ ገበናት ብዝርዝር ክሳብ ሕጂ ኣይነገርኩኹምን ገለ ካብኡ ከፊል ክነግረኩም What I'm saying, madam, police is part of this crime. Yes, they pay money. I have to go with you. I asked them why they're not working on your file. That's the first thing. She's not Because safe. you say you can't go to Kabalagala. They told you to Kabalagala, you go back to Congo. Madam, if you are... ኣብዚ ከምዚ ሰምዕዎ ዘለኹም ብዙሕ ተዘራሪብና ነርና ኦልሬዲ ኣነ ብዙሕ ዝቆረፅኮ ነገር ኣሎ ዝኾነ ተዘራሪብና ምሳ ማለት እዩ እቲ ሂውማን ራይትስ ክበነ ዝኽእል ሴፍትታት እንታይ ኣለዎ ኢለ ሓቲተ ነይረ ከም ዕቑባውን ሂወተይ ብተደጋጋሚ መንገዲ ኣብ ሽግር ስለ ዘላ ብተደጋጋሚ ፈተና የጋጥማ ስለ ዘሎ ኢለ ኣብኡ እውን ሓሊፎም ነቲ ነገራት ዓፅዮሞ ማለት እዩ ብሓፈሻው ኣብ ልዕለይ ዝተፈፀመ ገበን ሰለስተ ዓበይቲ ገበናት እዩ ቀዳማይ መጀመርያ ናይ ሎሚ 2 ዓመት ብዝተዋሃደ ገበን ስለ ዝኾነ ከም ዝምረስ ተገይሩ ድሕሪኡ ድሕሪ ትመርዚ ኣብ መላእ ከተማ ዩጋንዳ ዳርጋ ኤርትራውያንን ዩጋንዳውያንን ገንዘብ እንዳኸፈልካ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዩጋንዳ ክበሃል ካል ኣብ ዩጋንዳ ሓደ ጽዩፍ ነገር ኣሎ ብመንግስቲ ደረጃ ዘይፍቀድ እንታይ ኣሎ ተባሂሉ ስለዚ እዚ ኤርትራዊ ግብረ ሰዶም እዩ እንዳበልኩም ጥራሕ ኣውሪሉ ብድሕሪኡ ወላ እውን ኣብ ጎደና እውን ክትቀትልዎ ትኽእል ኢኹም ጽባሕ ንኮ ዝብል እዚ ዓይነት መንገዲ ዳርጋ ኣብ መላእ ኤርትራውያንን ዩጋንዳውያንን እዚ ነገር እዚ ከም ወረፋን ፍሊት ተገይሩ ተወዲዩ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉሚ ብድሕሪ መጽእ ሓደ ቦዳማን ሓደ ዩጋንዳዊ ሓደ ኤርትራዊ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ኣነ ክትዛረበሉ እውን ጽይፍ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንዳበሉ እቲ ነገርና ማሕበረሰብ ከም ጽሕዎ ጸኒሖም ማለት እዩ ብሓፈሽ ግን ፈጸምቲ ናይ ዝገበን ሕጂ እውን ደጋጊመ ኢለ ዝሓተሉ ሰብ ስለ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ንሕና ነዚ ሰብ ዝኽነጥፎ ኢና ስለ ዝኾነት ውሳነ ኣነ ነዛ ሰብ እዚኣ ይፈልጣነ ኦልሬዲ ንእሽተይ ንክትነፅረልኩም ነቲ ማሕበረሰብ ግን ናይ እንስሳ ተለኣኺትያ ኣብ ሂወተይ መፅያ እያ ብውሽጢ ፅሒፋትለይ ብድሕሪኡ ንዝነበረኒ ፕሮሰስ ናይ ክልተ ሃገራት የቋርፆ ኣነ ባዕለይ ተመሪዐ ክወስዶ እየ ብምባል ብድሕሪኡ ከዓኒ ኣነ ካልእ ዓይነት ሰብ እየ ብካልእ መንገዲ እየ መፅካ ኣቋሪፅ እየ ኣለኹ ኢላ ብድሕሪኡ ካ ፀገም የብሉን ምስ በልክዋ ከዓኒ እዚ ተደጋጋሚ ፈተና ቅትለታትን ጉዳያትን እዚ ክትሪእዎ ድቐንኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክወፅእ ድቐነ እየ ማለት እዩ እጂ ብሓፈሹ ምምራስ ሽምፅላም ብድሕሪኡ ከዓኒ ብሰብኣዊ መንገዲ ምቕታል እጂ እውን ኩልኩም ኤርትራውያን ሸርበሉለይ ምናልባት ካልእ ክኸውን ኣለዎ ክህሉ ኣለዎ ትብልዎ ነገራት እንተደኣ ሃልዩ ብውሽጢ ፀሓፉለይ ኣነ ግን እታ ዘላትኒ ንማሕበረሰበይ ምፍላጥ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ተዓቕመይ ካብዚ ተዓቂበሉ ዝነበርኩ ቸርች እውን ክወፅእ ምዃነይ ተነጊርኒ እዩ ኮታስ ታቦት ዘይፍርሖ ብጭካኔኦም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ኣረሜናውያን ሰባት ስለ ዝሓዝዎ ናተይ ጉዳይ ዝግበር የለን ኣነ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ነገር ክሳብ ሕጂ እንዳገበርዎ ይኽድለው ብኩሉ መንገዲ ዝተዋሃደ ገበን ስለ ዝኾነ መልእኽተይ ሸር ብምባል ሕጂ እውን እንተኾነ ድምፂ ይደሊ ኣለኹ ኩልኩም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ እዚ ነገር እዚ ምዃኑ ኣይተርፎኒ ኣብ ዩጋንዳ ግን ከዓ ነዚ ገበን እዚ ምፍፃም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ተመዊሎም ብዙሓት ኣዝዮም ብቁፅሪ ብዙሓት እዮም ናይ ገሊኦም ስእሊ ናይ ገሊኦም ድምፂ ናይ ገሊኦም ገለ እንዳገበርኩ ናብ ገለገለ ሚድያታትን ናብ ውሽጢ ዓዲ ንሪኢ ከለኹ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ሪፖርት ገይረ ኣለኹ ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ናብ ሕጋዊ መንገዲ ከምርሓሉ ዝኽእል ነገር ክትፈጥር ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም ፈፀምቲ ገበን ኣብዚ ዘለዎ ኣብዚ ዓዲ ተደጋጋሚ ፈተና ቅትለት ናብ መንበሪ ገዛይ ንምቅፃልን ንምቕታልን ዝመፁ እንተኾነ ምስ ፖሊስ ኢድ ስለ ዘለዎ እቲ ጉዳይ ፖሊስ እውን ኣካል ናይቲ ገበን ስለ ዝኾነ ንዓይኒ ናይ ምቕታል መስርሕ ኣብ ኮንጌ ፖሊስ ስቴሽን ስለ ዝተፈፀመ ስለዚ ሕጂ ኣነ ብኩሉ ነገር ተታሒዘ ኣለኹ ናብ ዘበሉ የብለይን ፍርዲ ናይዞም ሰባት ፅበ ኣለኹ ቀተልተይ ግን ኣማኑኤል ኢያሱ ኣሰና ሄለን ገብረልኡል ግርማይ ተሸመ ገብረልኡል ግርማይ
ተኽሊት ገብረልዑል ግርማይ ዓለም ዓለምያ ያው እዚኦም እዮም ቀተልተይ ሸርበሉለይ ምናልባት ሂማን ራይት ገለ ካብ ናብ ጎረባብት ሃገራት ክትከደሉ ትኽእል ዕድላት ክንፈጥር ኢሉ ብዙሕ ስውን ትርጉም የብሉን ናብ ዝኸትክዎ ቦታ ፈለዉ ክገብሩን ስለ ዝኾኑ ሕጂ እውን ድምፂ ደሊ ኣለኹ ኩልኩም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ድምፂ ኩኑኒ ኣይ ሰበይትኻ በዚህ ምስል ናይ ሰንባይ ዘወይ ሕቶስ መፅያ ነይራ لمن تقدم يا እሺ መልስ ተቀድመ ናይ ኣብራም ክትከውን ከሎ መቸም ኩሉ እያ ክትብልስ ኢልካ ውዒልካ حقي طبعا تحرق أبراهيم كله على كله؟ ايوه إيه طبعا كنت حق الصهن ولا السنة قدام؟ حاولت تدخل أنا حفظت لا تبين توماس حفتها تغني عنه صقر سلالة لا حتى سخط هونها صقر سلالة يعني ولا حسرات كسرات صوميلو توماس قبل لكن يوفرست أدي ما تسي بتجمجمناتو جا كابتن سدوس يا حبريك يتملس بدو يتملس قال لي طوي سؤالتي نو ترى بهاورك አይትመልስ ማለት أنا زيب كاسكر تزربا ثاني مجمريا أبرش تزربا لتزربا ليكون كريت قبل كوا كم حسب ما سننا فري كستيس لزلنا تحسس بس لزلنا بولك إبراتي رئيتو أي تقبل كوا زي ما قبل كأنت مثلك ثم أوستل على النت بتاعت نابنتتي سبعي قال كده مسأسرة أبونا ديني حد جمو نفس بيتي يطبق حارس جاها يخونو زبل زرباس كم حارس بيتها كبدي خات تقدمك أوي كسخت قدمها لو إذا سمع جيرو تجليس أمه هجي أما تصحف كردس لحالة أسطر يعني إلكا بهم من قد دكتور جموس فير كوين تسمع عنه مالت هنا تحجي مالت زعبا أبوها نادي خان استزربا زيو بزح نجارات هلا أما تصحف كردس ردي كاني نافنت أم مسيح جين أمنت نبونا دين حماق الزوج صالهم سي يموت يزبل حنسك حكر جن الله تندرس عقوها مونيكا حدش جميرة رايك هذا اسخر وردني لبزة من زخلت الشحن إسران شدشتك كما أسألت كتمت أمكي ايش حسوا كم زل رسيعة بقى كم عين فترات هنا قلنا صرف ندالو فترات كتحكورس كنزي قال زليان ده حوي طريقة ما دهم غا اتي حار راسي نحمية ولا عفت ما زلت مسوقات ياسي قول بني قلت بني حار أسل سريع كدنكم لكم ما قوم في دنس داسينا وأتاجرنا يعني التطودتي خوري أنا أول مسلم تأتو حسب قرأت أجر كأني أما يقولنا حنا عاد ولا حماج عند السلط خانت حوسنا مفرس قط يسلط خيط الله وش تتحكيرن قدن كن مهراينا ها تخيط عن سلسلة شحمسان يرتطغون كل أنا نايقو فانتمي ورقم كوا فيجي لو مع عسكر دندن موزع كون يرى سلسلة معلت سرقاته قلت لكش سرقاته دحر سلسلة معلت خال الجنة بس ترسعوها تعدل تقبركم ما كنت كنزاب إيدي يلا تدولون يرى قرص بالكم يرى تم تحقصوا مستحقصكم تم تقرصوا مستقرصكم يركم كنت تسلبي إيدي يلا is bullshit النت أزنق عبيلها أقبل ما بقى ندريتي كوباشا نزيز بكنسب سلام نزا فيديو كسمود أتسمع كمون شير نراكبرنا بعد سرطاني كم بعد نشنش كمون بعد حاولنا برخت نابتم سمعت زلهم كم تبيت سحقوروا ملئت فيديو المحجي شريرة لهم أباهدكم رأيوه نزحوا أنا فلتني جن زحجي أبتقرأ يزقبر زلو كاب كلنا زسحات نجر أيقونن كلنا نسمع نريان زلنا نجري كلمة حجي حزب تقرأ إن تسرق أي خلو مكران دورده خلو عقب كنبل سنة بعد ساعات نوصل نيرنا حجون زي بجلا ولك أسابات شويتي قبل علي من ساعات إرتراز ورد زلو سكياتن مجرفتن بجزيو من قست قالو أنت خوينو حلافنة توصيله
እንተዘይኮይኑ ከዓኒ መንግስቲ ዘየለ ከባቢ ሓላፍነት ወሲዱ ነዞም ዓመፅትን ነዞም ጨወይትን እዚኣቶም ኣብ ሕጊ ከቅርቦምን ሓላፍነት ወሲዱ ኣከባቢኡ ክቆፃፀርን ህፁፅ ፃዋዒት ንግበር ምክንያቱ እዚ እንድሕር ደኣ ዘይገይሩ ሕጂ ብኣግኡ ነዚ ነገር እዚ ደው እንተዘይሉን እዞም ጨወይት እዚኣቶም ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዶም እንተዘይረኺቦምን ፅባሓን እኮ ኣብ መንጎ ዝኽልተ ህዝቢ ዝወርድ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ግርጭትን ደም ምፍሳስን ናይ ሒነ ምፍዳይን ነገራት የስዕብ ስለዝኾነ ብሕጁ ናብ ካልእ ከይከደ ከሎ ፕሊዝ እቲ ህዝቢ ቀዳምነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓላፍነት ክወስዱ ከምኡውን ዘመሓድር ኣካል እንተልዩ ኮይኑ ብምሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ነዚ ነገር እዚኦም ነዞም ከም ዝገብሩ ዘለው ጨወይቲ ኣብ ሕጊ ከቅርቦም ፃውዒት ንገብር ኣለና እዚ ሸር ንግበሮ ኩሉ ሰብ ስጋብቲ ዝበፅሕ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከምዚ ኢልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ከም ዝሰምዖ ዘለኹም ተዛሪቡ ዘሎ ና ሓውና ጨወይ እሞ ይብል ኣሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሰው ሕጂ ኣነ ሓደ ክዛረቦ ደለየ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ነገራት እንዳሰማዕና መፂና ኢና ሶ መንግስቲ ዝበሃል የለን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እቲ ትግራይ ንባዕላ እውን እቲ ደቃ ዘጋጥሞም ዘሎ ስለ እትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ፊሊሞን ዝበሃል ሓውና ዘጋጥሞ ፊሊሞን ዝበሃል ካሜራማን ትግራዋይ ንባዕሉ እውን ካብ ዝጭውእ ኦልሬዲ ኣስታት 5 ወርሒ ወር 4 ወርሒ ገቢሩ ነዮ ሶ ንባዕሎም እውን ክከላኸሉ ዘይከኣሉ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ክከላኸሉ ኣይደኖ ግን ዝፈልጥዎ ተኮይኖም እቲ ጨዋይ ገለ ግን ግድነት ሰብኣውነት ይግደፉ ምትኻሊ ሰብኣውነት እውን ንባዕሉ ስለ ዝኾነ ከቃልዖም ይግባእ ማለት እስኪ ንቃፅል ኣብዚኣ ድማ ናይ መጨረሻ ቪድዮ ክብሪ ውሽማ ይከበር ክሳብ ሓሴ ባለ ነጢረኻቱ ኣታደይ ሞ ሓንቲ ስራሕ ርፊድ ኺዱ ሰብኣይ እንዲ ሞ እንታይ ግበር ይኽብሎ ተኾነ ከምሞ ሰብኣይ ካልኻ ውሽማኺ እዩ ሱነቲ ነቲ ምሳኺ ክሓድር ከሎ ኣነ ተቃፅፀ ኢሉ ነው ግዜ ናተይ ክትሕልው ዳለክ ናተይ ግዜ ክትሕልው ዳለኪ ኣብቲ ኣነ ዝመፃሉ ግዜ ንስኽ ፍሪ ኮን ክትፅበይኒ እዩ ዘለኪ እሱ ዳ የርዳእኒ እሞ ግን እንታይ ዘይገበሩካ ኣነ ክሳብ ማሕስና ኣባታ ሓቢና ክናቱ ኣባ ሓጎታትና ቆም ነይሮም ኣቦታትና ቆም ነይሮም ሕጂ ኻና ናኸም እንኮ ኣባና ከበቃዕ ኣለዎ ዝምሕባ ሲበ እግሪ ገበሮ መሲሉ ብቁፅሪ ምንጣር ቤብ ኣትባርቲ ፊሊርስ ኣፈትን ማዕፆ ውይ ባታኒስ እዛ ቪድዮ ነቶም ብምሕባእን ብምንጣርን ተሸጊሮም ዘለዉ ውሽማታት ኣሕዋትና መርኣያ ሽግርና ብኸምዚ ኣይቅፅልኒ ዓወትና ብቅርፅና ዓወትና ውሽማታትና ሓቂ ናይ ውሽማታት መሰሊ ተሓሎ ክብሪ ንውሽማታት እንዳበለ ይሓውና ሰው መሰሊ ባይዘወይ ማለት እዩ ኣብኣ ከለኹ ሓንቲ ነገር ከካፍለኩም ኣነ ኣብ ሜክሲኮ ትነብሩ ምናልባት ትፈልጥዎ ትኾን ኢኹም ካብ እስር ቤት ምምላጥ ዝኾነ እሱር ታይባዚ መስል ኣለዎ ከምልጥስ ክፍትንስ መስል ኣለዎ ሶ ማንም ዝሕዞ የብሉን ሶ ንውሽማታት እውን መስል ክብሃዎም ኣለዎ ንእሱናት ንሰብ ዝቐተለ ወይ ከቢድ ገበን ዝሰርሐ ሰብ እኳ ካብ እስር ቤት ምምላጥ መስል እንዳተዋወስ ንውሽማት ኣይኮን ዘይባሃው ንምባል እዩ ጀስት ጆኪንግ እዩ ባርከስ ኩራት ተሃተልትን ሎሚ ቀሪበ ለኩም ዝነበርኩ እዚ መስል ነይሩ ክሳብ ሕጂ ተሃተልኩም እንዳመስገንኩ ኣነ ዝክፍለኩም ሰሰና ይኸሎ ንዓኹም